Niyata sa San Jose Pares Mabulok. Paabot ta umisa alas 5. Nga din ni Puy Nakumbinas anak Mr. Miling sa San Pedro Calungsod. Nakumbinas at sila. Atong hisgutan mga kaigsunan, usa sa mga isyo nga gipunay atake nila ron, sugatan itong aging simana sa KSB Hire o babae nga klaro magito siyang di katoliko kay gikundinar mo niya mga pare. Mura ko siya og pan ba, ako siyang gituod, ako siyang ingnan nga kapuro baka anak kaya di ka kaprob maghimo lang kagimbinto. Kuno pare daghan siya gi-accuse ba, wala siya kahibaw nga ang kaning pare pulis sa Diyos sa pag-alagad ba. Nagalagad sa simbahang Katoliko. So mo nang giingon ni sa Diyos, ang Diyos mismo ha, ngayon ang Diyos nga ikaw pare ilis ka Diyos, ilis ka sa Diyos. So wala mga kaigsunan nga Santo Papa ila pong isutan. So klaro gyud nga di ni sila Katoliko kay nigatake mga personal sa pare. So muna atong hisgutan mga kaigsunan nining panahon na kay agay po natong tubagon nga kini pagkapare matud nila naghisgot kini sila na tungod sa matud nila nga ang pagkapare daw ni Kristo wala itugyan og lain kay mabasa sa Hebrewanon Kapitulo 7:24 sa Mayong Balita nga karaan, unang hubad sa Mayong Balita. Ug kunya giingon sad nga dili mo tawag og pader ni amahan kay usara ang Diyos sa mo'y amahan o magtutudlo. Kay mabasa lagi sad diya sa Mateo Kapitulo 23 nya 9 unya ang pare way mabasa sa Biblia kundi ang mabasa diha mao ang pagka pastor Epeso 4:11. So mo na atong tubagon mga kaigsunan na dili na tinuod nga si Kristo wa itugyan niyang pagkapare kay si Kristo Pangulong pare. So Pangulong pare doon na siya mga sakop. So mo na ito makita nga doon na day sakop da si Hebrewanon 3 versikulo 1 nga ang pagkapare usa sa mga gisgutan suma sa Exodo 4:16 nga ang pagkapare ilis sa Diyos sa pag-alagad or pag-ampo mga kaigsunan. Kunya na po siya sa maugi hapong Exodo 7 niya 17, 16 o 17 o 16 7 ug 1 Exodo 7 ug 1. So muna mga kaigsunan, so dinhi
gitukod ni Kristo ang pagkapare suma sa Mateo 26:26 ngadto sa 28. Wa may mo konsagrar sa pan ug bino kun dili kung walay pare. Ngano man katong gitukod ni Kristo sa katapusang panihapon apil na ito pagtukod ang pagkapare tungod kay mo may mukonsagrar sa pan ug bino mga kaigsunan. So mo na itong masabot nya itukod sa Dios ang gingharian sa mga pare suma sa Pinadayag kapitulo 5:10. Unya mag-alagad sa Ginoo ingon nga pare sa Pinadayag 1 bersikulo 6 mga kaigsunan. So na may daghan ang teksto nini nga mo sakar nini suma sa buhat size nga to sa city daghang mga pare wa ingon sila nga way mabasa nga lagi mabasa na to nya gitagaan sila og kahon kitang tanan pare man suma sa Isaias 61:6 kamo mga pare. So naay pare nga gitawag og priesthood, espesyal gyud na silang maga himo nga pare, espesyal gyud na sila nga pag sama na nga pag ordin niya na mga kaigsunan. So mo na gipasabot nga gawas pa kay tukod na ni Kristo sa Lucas 22:19-23 gitukod ni Kristo ang pagkapari kay aron naay mo konsagrar sa pan ug bino nga mahimo iyang lawas suma sa 1 Corinto 11:25 ngadto 27 mga kaigsunan. Matud pa ni San Pablo kung di pa ni tinuod di ta ni maghatag og kadaot ninyo. Pero muhatag magkadaot kung di ka mo kumpisal sa ato pa usa mo kalawat preserba daan mo na may so nya gawas pa niya na nga gipili silang daan suma sa Deuteronomio 17:8 ug 9 orden pagkapare sa ato pa espesyal nga pagka-orden sila mga kaigsunan. Sunod niya na nga pusbuhat 13:3 na ibabaw sa ilang ulo pandungan sila napud sa buhat 14:22 mga kaigsunan. Unya ang pare magtutudlo nanas Malakias 2:7 nga ang pare manudlo nya ingon sila way pare kay pastor nang kuno kanang pastor gipasabot sa Efeso kapitulo 4:11 ang gipasabot ya ang pastor ya pare na oy sakerdote man sa laing punulungan. So mo na mga kaigsunan nya kada lungsod na ay pare katong magtutudlo ang pare Malakias kapitulo 2:7 nga ang pare magtutudlo mutudlo sila teacher ang pare dili lang kay mumisa muwali dili lang kundi magtutudlo gyud sila nya na sa Tito kapitulo 1:5 ang tanang lungsod butangag pare. So mo na nga kada lungsod sa Pilipinas naay parokya na simbahan nya naay pare nga tuma na ang gisultis Biblia mga kaigsunan kanang pagka-pastor wa na itugot pastor man kaya pastor ya ang pasabot na pare man mga kaigsunan. 1 Timoteo 4:14 nya ang pare usab bininlan og grasya nga mo mimuhatag og panalangin balay pananginan sakyanan panalanginan iya nas pare mga kaigsunan gawa sa mga tao nga mantigo mo ampo ana kay naasab tagaan sa gagahumas obispo nya gawa sana ang pare
Ansyano may meaning ana. So ansyano pare na suma sa unang Timoteo 5:17. So ato naman itong naisgutan. So ang pare usab si Kristo labaw pare suma sa Hebrewanon 5:10. Nya ang pare muhalad sa iyang sala ug halad ug sala sa katawhan. Mao na ang pare. Misa pero ang pastor wa na sila tagai ug otoridad alang ana kundi pare ra mga kaigsunan suma sa Biblia. Kay Katoliko maning Biblia gud may Protestante gikan mo Diyos Katoliko mga kaigsunan. Sa Hebrewanon ato naman itong gisgutan ganina nga si Kristo Pangulong po pare sa 3:1 sa Hebrewanon naapod sa sudo nga ato na itong gilitok pagsugod Hebrewanon 4:16 ug 17 ang pare ili sa Dios naapod sa Exodo 14:40-15 nga mag-alagad ang Dios ang pagapari way pagkatapos ug way katapusan nya pastor way mabasa ang pastor ang pare ra. So mo na itong mabasa sa Exodo 40:15 nga ang pagkapari katungdanan nga way katapusan mga kaigsunan. So mo na atong dugang tubag niya na nya diha sa Hebrewanon 7:11 nga ang pare laray ni Melkisedek. Si Kristo ang pagapare ga sumusunod ni Kristo mga pare sa laray Melkisedek kay nawa naman tong kang Melkisedek. Sa Hebrewanon 5:6 ngadto 7 Hebrewanon 5:1 ngadto sa 7 nga ang pare ako naman itong naiskutan muhalad o halad nga gasa alang sa Dios mga kaigsunan. So mao nga sila na ay gahom ni ana pagpanalangin. Sumala sa itong gingon ganiya nga sila magtutudlo ang pare sa tanang grasya sa Dios. Unya pasalamat ta sa mga sakramentos pagkapare. Exodo 7:1 nga ile sa pare sa Dios ang pare. So mo na itong tubag sa maong pangatake personally atong gika sakay nga pastora siguro to unsa to siya nga grabe pag-atake niya sa mga pare. Ako pa nitong giingnan nga kay lakas pare na kay dokumento na kay makiha ba kag level case na. Ingon na ba kay mura siya way bukog ang iyang baba pagpanulti mga kaigsunan. So inaot ako na tubag na to ang maong pangutana hangtod sa sunod natong tagbo ani atong YouTube channel Holy Poor Official.